अस्सलाम वालेकुम। तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद इरफान बरकाती और आप देख रहे हैं चैनल पावर ऑफ आशिक़ रसूल। यूट्यूब पर एक राफ़ज़ी आलिम की स्पीच नज़र से गुज़री, जिसमें उसने हम अहले सुन्नत की किताबों में मौजूद एक हदीस शरीफ पर एतराज़ किया है। और वो हदीस क्या है सुन लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। इस हदीस पर एतराज़ करके शिया आलिम राफ़ज़ी आलिम ये बताना चाहता है, ये कहना चाहता है कि ये हदीस काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि शियों को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बहुत बुग़्ज़ रहता है। इस वजह से वो इनकी शान में कोई हदीस कबूल नहीं कर सकते और इसी वजह से उन्होंने इस हदीस को ज़ईफ़ साबित करने की कोशिश की है। तो हमने सोचा कि आज की अपनी इस वीडियो में उसके एतराज़ का इल्मी और मुदल्लल जवाब आप लोगों के सामने पेश कर दिया जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले अहबाब से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे रेड बटन दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। तो चलें शुरू करते हैं। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या। आइए सबसे पहले इस हदीस शरीफ पर नज़र डालते हैं। इमाम तिरमिज़ी ने इसे अपनी जामिउल कबीर में हदीस नंबर 3686 पर नकल किया है। स्कैन पेज आपके सामने है। इमाम तिरमिज़ी के अलावा दूसरे कई मुहद्दिसीन ने इस हदीस को अपनी अपनी किताबों में नकल किया है। इस हदीस पर जो बुनियादी एतराज़ उस राफ़ज़ी आलिम के थे वो भी सुन लें। एतराज़ नंबर 1, इमाम अहमद बिन हम्बल से इस हदीस शरीफ के बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि इस हदीस को काट दो, ये मेरे नज़दीक मुनकिर है। हवाला अल मुंतखब मिन इलल खिलाल, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 191। एतराज़ नंबर 2, इब्न हिब्बान ने कहा कि मिश्रा बिन हाआन यानी जो इस रिवायत के मरकज़ी रावी हैं वो उक़बा बिन आमिर से मुनकिर रिवायतें बयान करते हैं। सो जिस रिवायत में ये मिश्रा अकेला हो उसे छोड़ दो और जिस रिवायत में ये सिका रावियों की मुताबिकत करता हो उसे कबूल कर लो। हवाला अल मजरूहीन, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 28। तो आइए फिर इस रिवायत का जवाब भी सुन लेते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल से मंसूब जो जिरा ज़िक्र की जा रही है, पहले उसका जवाब सुन लें कि अबू बकर अल खिलाल ने इमाम अहमद की ये जिरा इब्राहीम बिन हारिस इबादी के हवाले से बिला सनद नकल की है। स्कैन पेज आपके सामने है। और हकीकत में इमाम अबू बकर खिलाल का सिमा इब्राहीम बिन हारिस इबादी से साबित ही नहीं है। अबू बकर खिलाल ने अपनी किसी भी किताब में अपनी कोई भी सनद डायरेक्ट इब्राहीम बिन हारिस से नहीं ली, बल्कि जब भी वो उनसे कोई सनद लेते हैं तो हमेशा कभी एक वास्ते से और कभी 2 वास्तों से लेते हैं। उसकी कुछ मिसालें आपके सामने पेश हैं, मुलाहिज़ा हो। हवाला अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर, सफ़ा नंबर 74। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वास्ते से सनद ली गई है। दूसरा हवाला किताब अस्सुन्ना, सफ़ा नंबर 178। यहाँ भी एक वास्ते से सनद ली है। स्कैन पेज आपके सामने मौजूद है। इसी किताब के सफ़ा नंबर 561 पर यहाँ 2 वास्तों से सनद ली है। स्कैन पेज आपके सामने मौजूद है। इन तसरीहात के बाद ये वाज़ेह हो गया कि अल मुंतखब में जहाँ पर इमाम अहमद के हवाले से ये जिरा नकल की गई है वो जिरा सनदन साबित नहीं है। इस वजह से वो जिरा काबिल कबूल भी नहीं है। और फिर जिरा में ये ज़िक्र हो रहा था कि इमाम अहमद ने इस रिवायत को काटने का हुक्म दिया है, जबकि हकीकत यह है कि इमाम अहमद बिन हम्बल ने इस रिवायत को खुद अपनी मुस्नद में दर्ज किया है। हवाला मुस्नद अहमद, जिल्द नंबर 28 सफ़ा नंबर 624। स्कैन पेज आपके सामने है। और मुस्नद अहमद के मुहक्किक शुआइब अल अर्नौत ने इसकी सनद को हसन करार दिया है। तो अगर इमाम अहमद बिन हम्बल इस रिवायत को गलत समझते और वो इसको काटने का हुक्म देते तो भला वही इमाम अहमद बिन हम्बल इस रिवायत को ख़ुद अपनी मुस्नद अहमद में क्यों नकल करते।
اب رہا سوال یہ کہ انہوں نے روایت کو منکر کہا ہے، تو اس بارے میں بھی بتا دوں کہ امام احمد بن حنبل اور دوسرے کئی محدثین ہیں جو ان روایتوں کو بھی منکر کہہ دیتے ہیں جس میں کوئی راوی اکیلا ہوتا ہے۔ حوالہ جامع العلوم جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 20، اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ لہٰذا امام احمد بن حنبل سے منسوب ایک جرح تو ثابت ہی نہیں ہے اور دوسری سے روایت ضعیف نہیں ہوتی۔ ہم نے یہاں پر دونوں کے جواب دے دیے ہیں۔ اب رہا سوال ابن حبان کی جرح کا کہ مشرا بن حاآن کی روایت عقبہ بن عامر سے درست نہیں ہے، تو اس کا بھی جواب سن لیں۔ ابن حبان نے مشرا بن حاآن پر جرح اپنی کتاب المجروحین میں نقل کی تھی، جس میں یہ کہا تھا کہ مشرا بن حاآن کی روایت عقبہ بن عامر سے درست نہیں ہے، لیکن جب انہی ابن حبان نے اپنی کتاب الثقات لکھی تو مشرا بن حاآن کو کتاب الثقات میں درج کیا اور اپنی پچھلی جرح کو حذف کر دیا، یعنی یہاں پر ابن حبان نے مشرا بن حاآن کو ثقہ راویوں میں شمار کر لیا۔ حوالہ کتاب الثقات جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 452، اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ دوسرا ثبوت یہ ہے کہ مشرا بن حاآن کی عقبہ بن عامر سے روایتوں کو خود ابن حبان بھی صحیح مانتے ہیں۔ حوالہ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 6086، اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ لہٰذا یہاں سے ابن حبان کی جرح ثابت ہو گئی۔ اسی طرح کی ایک جرح ابن جوزی نے بھی اپنی کتاب میں مشرا بن حاآن پر لگائی تھی، لیکن ان کا جواب دیتے ہوئے اور ان کا تعاقب کرتے ہوئے امام سیوطی اپنی کتاب العالیہ المصنوعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 277 پر لکھتے ہیں، مشرا ثقہ صدوق ہے، اس سے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ روایت کرتے ہیں۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ راوی یعنی مشرا بن حاآن یہ جمہور محدثین کے نزدیک ثقہ صدوق اور مقبول راوی ہے۔ دلائل ملاحظہ ہو، امام ذہبی نے اپنی کتاب الکاشف کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 265 پر اسے ثقہ قرار دیا۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ امام احمد نے معروف کہا، ابن معین نے ثقہ کہا اور ابن ابی حاتم نے اپنی کتاب الجرح و تعدیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 431 اور 432 پر اسے ثقہ لکھا۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ امام عجلی نے بھی اپنی کتاب معرفت الثقات صفحہ نمبر 279 پر ثقہ لکھا۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ پھر اس حدیث کی صحت کو بھی امام ترمذی نے حسن کہا ہے۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ امام حاکم نے بھی اسے اپنی المستدرک میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 92 پر صحیح کہا ہے، اور امام ذہبی نے بھی اس کو تلخیص میں صحیح کہا ہے۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ لہٰذا اس حدیث پر لگائے گئے تمام اعتراض رفع ہوئے اور یہ ثابت ہو گیا کہ الحمدللہ یہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن کیونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، اس لیے دوبارہ کوئی نبی نہیں ہوا اور نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔